سلام دعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نملأ ساعات من كريستنا انقوا قويتنا مدحنينا يسوع كريستوس قلت بعل بسلام اصحابكم كنبل نفوتو للساعات زمرصنا يوم زيناتاتون حزنا قريبنا لنا نوام قبر كيدان بمدايل ملكت ቋንቋ ሰለሞን ኃይሉ ምሳኹም ክንጸንሕና ሰናይ ምክታል ኣብ ዕለተ ሐሙስ ካይል ስነ ስርዓት ሕጽበተ እግሪ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ትሕትናን ፍቅርን ዘርእየሉ እዩ ኢሎም ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንስሐ ተስፋይ አፍተናይ ጽባሕ ከስቀለሉ ማዓንተገን እንታይ ገይር ዘሎ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ሓጺዎ መለኮታው መልእኽት የተሓላለፈሎ ምክንያቱ አቦ እዩ አቦ ተዓጢቂ ዘገልግለና ዘሎ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓጢቂ ዘገልግል ክርስቶስ ከፍተ ሓደ ዓብይ ስርዓት ረየና መለኮታዊ መልእክት ፍቅር ነገርና በመለኮታዊ መልእክቱ ንስኻቶም እንደገና ከምዚ ገበሩ ለጓደኛታትኩም ዓበይቲ ለቶም አሽተይ ተራኽዎም ጳጳሳቱ ለቶም ካህናት ለቶም ህዝቢ ካህናት ለቶም ህዝቢ ቶም ዲያቆናት ለቶም ህዝቢ ከመገረን ከም ዝለአዎም ህዝቢ ተገልጋለ ለኸውን በፍቅሪ በትህትና እግሪና ደቀ መዛሙርቱ ሓጺውሎም ማዓንቲ ናይ ሐሙስ ዕለት ብዙኸም ዝመሳሰለ መልክዕ ይግለጽ ክርስቶስ ባዕልኳ ድንን ለሐጺው በትህትና ማለት እዩ ዝግራይለ በፍቅሪ በትህትና ክነብር ለሎ ካውዝ ክንመሃረሉ ልግባእ እዩ ካውና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጽበተ እግሪና ንሕና ለጓደኛታትና ተኸንገብር ከም ዘለና በፍቅሪ በትህትና ተወክፎ ተነግድ ክንገብር ከም ዘለና ነግረና ነግዲ እውነተኛ ለሰአነ ሰብ እንተልዩ ለራሃበ ሰብ እንተልዩ ስም እግዚአብሔር ጸዊዑ ክመጽኸሎ ሉ እንተይብናዮ ሓደ ነገር ንውድእ ለና ትእዛዝ ንፍጽም ለና ማለት እዩ ለተአሰሩ ሰባት ተጠይቅና ትእዛዝ ንሱ እዩ እግዚአብሔር ይውጽኹም እንተይልናዮም እግዚአብሔር ይፍታሕኩም እንተይልናዮም ለሐዘኑ ሰባት ተራጋግዕና ለሐዘኑ ሰባት ጽዋዕ ማይ ቆሪር ንእሽተይ ተስቲናዮም ሓደ ትእዛዝ ንሱ እዩ እግሪ ምሕጻብ ትሕትና ይለምህረና ለአና ለህዝበ ክርስቲያን ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተኸተልቲ ትሕትና ኢና ንመሃረሉ ሰብ ምዃኑ መጠን ሰብ ክፈትንዮ ሰብ ከኽብርንዮ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ خازي تخرط قبر اللقبة قدي سب هم بخان متن أمثال السلاسي مسيلة هم تفتر متن كخورني أو لا أرغو سبات لسين تلويسنا يوم حدا خدان تيونا يوم تسلازون السيو نكرس تسنا لزي مسيو نحن عندنا خامو قوريلنا خامو يقبرو لا أرغو تقبلوا الوسوم أقرصوهم هذه بتلي زمن زي ساعة زي ህዝብና አበይ ወገን ይምዘለው ከም ንፈልጦ አደም ለቀይቆም ወረበቶም ለቀይቆም ንሽተይ ተዳባራይ ሰሎ ዘመን ብዙም ጾ ነገር እና ስለዚህ በቦታና ኮይና በዓለት እንሳያ ከነخبር ከለና በዓለ ስቅለት ከነخبር ከለና ህጽበተ እግሪ ክንመስረት ከለና ናይ ክርስቶስ ትህትና ርኢና ናይና ወገናትና ዝኾኑ ሁሉም ሰብ መሰል ዝኾነ ፍጥረት ሁሉ ልሸገሮ ትልጉቦ ነገር ለኽንወሉ እዚ ትህትና መግለጽና እዩ ማለት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ሓጺር እዋን ብሄራዊ ዕማማት ክፍጽም ዘኽእል ቁመና ክውንን ኣለዎ ክብል ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ገሊጹ እቲ ጉባኤ ነዚ ዝገለጸ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ቅልውላው ዘድሕነሉ ኩሉ ብሓባር ዘሳገረሉን ኣገብእ ተባሂሉ ብሄሩ ዘውሕሰሉ መድረኽ ክህልዎ ጻውዒት ኣብ ዝቐረበሉ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣገብእ ንበል ኣብ ምድሓን ብሄር ንዕሰል ብዝብል ዘዳሎ ዓብይ ሰነድ ኣመልኪሱ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናትን ዘጋጠመ ስነ-ልቦናዊ ፖለቲካውን ማሕበራዊ ቁጠባውን ቅልውላዋትን ንምፍታሕን ህዝቢ ካብ ጸገም ዝድሕነሉ ኩሉ ኣካል ብሓባር ዝሳገረሉን ኣገብእ ተባሂሉ ብሄር ዘውሕሰሉ መድረኽ ክህሉ ጸዊዖም ዝረአን ዝስማዕን ዘሎ ንትግራይ ይምጥንን እታብ ቅድመ አኾይንና ዳኛ ገርና ያንዘለና ትግራይ ግን ደቀየን ሁላሃትኩም የዝደል መሳደድን ተሳደድን
زهلون زطفون زي كونه كل حدكم نبروا لي اتبزل تግራይ ዝጸንሐ ዶኩመንት አልባ ዝጠፍኡና እናሐዘኑና ህዝ እንደገና ብሰንኪ ፖለቲካ ካብ ትግራይ ዘሃድሙ ሁሉ የብሎምን ሰላም ወሳኔ ስለልኾነ ብሔራዊ ዕርቂ ብሔራዊ ምርድዳ ዝብል ድማ ጭርሖ ዚ ተሓንጊጥና ሁሉና ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ነዚ ጉዳይ ዚ ክነተግብር حزون تمليسنا أب تجراين ندحنلو كلنا حقافاي الساتافاي زخانة سند التزاجوا له كلنا بقول بالمتن تجراوينات بالمتن تجارب بالمتن كنعوين كنجزفون كنزقبقون كنا محاشن نخيل مدرخ بر خفيتنا لنا مو تخاطاتنا نصرحنا نخلهم دكا حقيفة إتا إن منا يا تجراي كتقتلنا إتياب نمنا لا بالرخين ختبتصح ما أنت عقب نبيل الله جزاوي من محلار تجراي كلهم عمتاز التأخخم أبحلو في خلت عمات استشرحوا صبغا سرحات زقصلن سجماز الرمن كخون اللوز والخينم أبو خبير سقايز ركو تمازابلتي ناب مربوتهم كم لو سكسر حونت أو عملهم جزاوي من محلار دحر خلت عمات حدش تتكي له بتحدش بزلوك قصل كيخونس ناي حزب تجراي دمسي ناي حزب تجراي لب ترتا زدامز نخلو زحفو نخلو زترنف زبتن تيخونس زسبسب زوص زيخونس زسادد زيخونس زاكف زملسن كون ندال مالتي سلازي كلنا مريحنات مهوريه نبل اكل حزب ببعلنا كم حزب كم محبرسب مريحناتنا يكون سراوي تجراينا يكون قدامنات أب كيندا زلون أب براندا زلون أب فلسس زلون أب شجر زلون حزبنا أو أطرحنا خدنا تكور لجبنا حزبنا تهالينا نحنا نهلي عدن تهالينا إنا نحنا نهلي حزبنا عدن ما أخلنا غيرنا نسرح تودبن زي تودبن ناي بوليتيكا منقسقاسات ناي ميديا بروباغاندان دو كبلون اب هنصت تግራይ كنطفون كم زغباون غباي حزباوي ركبات تግራይ اب تزوصو بعال 8 نطبي مغلص قوام غليصيوم دلي السلام حزب تግራይ حزبون كم قدما بوتو اندحلو اب وشت يكون اب دغ زغبرو حزب تግራይ وكلنا كم زحابهم غيرهم زنقساقسو ግንድማን ረብሓ ህዝብ ትግራይ አዕሪ ብዝሃስ መንገድ ዝኸዱ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ናይ ሚዲያን ፕሮፓጋንዳን ወፍርታት ወዘተም ምን ተዓዶም ኢሎም ስኽነትን ህዳአትን ናብ ስኽነትን ህዳአትን ክመጹ እናተላበና ኣብ ህንጸት እንበር ኣብ ብርሰት ትግራይ ዝርከብ ዘላ ረብሓ ስለዘየለም ብሄር ዘፍርሱ ወፍርታትን ተግባራትን ኩሉ ትግራዋይ ክቃለሶም ጻውዒትና ነቀርብ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዘለወሉ ንፍጽሞ ዘለና ዳግመ ጽንበራን ምፍታሕ ዕጥቅን ሰራዊት ትግራይ ንትግበራ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘለና ቆራጽነት ዘመስከረ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁን ትፈትሕ መንግስቲ ፌደራል ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ንምትግባር ክሰርሕ ከም ዘለዎውን ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ተሓሳሲቦም ገነት ካሕሳይ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ باستفلالي مخنياتات تقاريط وصنح قداماي زور داغمه صنبران مفتاح عتقن سراويت تግራይ لومي جميرو مسرح داغمه صنبرا سراويت تግራይ بهاجر درجه 80 ميتاو زحازه يزبلو كوميشن بيراو تحدثو ايته تمسكن طلعون زاغيد لعلي 12000 سراويت تግራይ كم استسنابتو قليطوم مجمرا فيز قدمنا سوق እንደነበረው 75000 ነበር እትስተጀመረ ቀደማይ ዙር 75000 ሰራዊት ክሰናበት ተሐሲዩ ኳንተ ነበረ ሶስን ግና ቀኒስና ንዝቕጽሉ ሰለስተ ዋርሕ 60000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣብ መቐለ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ዓዲ በራኽን ኣብ ዘሎ ማእኸል ብሄራዊ ተሃድሶን ክንቅበሊና እቲ ኮሚሽን ነዚ መስርሕ ተገዘእቲ ዝኾኑ ሰራዊት ትግራይ ብሄራዊ ተሃድሶ ተገይርሎም ናብ ሕብረተሰብ ተጸምቢሮም ዓርሶም ዝኽእልሉ ባይታ ዝፈጥሩ ይዝበሉ ኣይተ ተመስገን ጥላሁን እዚ ዝኸውን ግና ዝምለስሉ መረበቶም ክህሉ መንግስት ፌደራል ሓላፍነቱ እንትፍጽም ኢሎም ቀድሞ ተዋጊ ሆኖ ዲሞቢላይዝድ ከሆነ በኋላ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ አይዲፒ እንዲሆን አንፈልግም እቶም ብሄራዊ ተሃድሶ ተገይርሎም ዝሰናወት ተጋደልቲ ናብ ማእኸላት አይዲፒ ከኣቱ አይንፈቅድን بستخاله منجدي نام نباراي مربطومن محبرسومن كصنبرو ኢና እንደሊ እሱ ይውን እግር ምትካል ዝባሃል እዚ ድማ ፍዑል ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክፍጸም ብክልልን ሃገርን ዘሎ አካላት ብህጹጽ ተመዛበልቲ ክምለሱን ናትና ስራሕ ድማ እናሰዓበ ክኸይድ እዩ ስለዚህ የነሱ ስራ ቀደም ብሎ እንደሚተገበር ተስፋ እናደርጋለን የኛ ስራ
እየተከተለ ይመጣል። ኣብቲ ምቅጻል መስርሕ ዳግመ ጽንበራን ምፍታሕ ዕጥቅን ሰራዊት ትግራይ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ግዛታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዘለውሉ ንፍጽሞ ዘለና እዚ መስርሕ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘተግበረን ሰላም ዘለና ቆራጽነት ዘመስከረን እዩ ንሙሉነት ትግበራኡ ድማ መንግስቲ ፌደራል ግቡእ ክፍጽም እጸዊዖም ልዕላዊ ግዛአትና ንኽምለስ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ስሩዕ ንሩኡን ሰላምን ከጣዓም ክቅጽል ተኮይኑ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን በቲ ስምምዕነት ናይ ፕሪቶሪያ መሰረት ክፍጸም ተተኻኢሉ እዩ ካብቶም ስምምዓት ብዙሕ ዘይተተገበሩ ዝቀርዩ ኣለዉ ብዋናነት ግን ፌደራል መንግስት ኣብዚ ዘለዎ ቁርጸኝነት ተየማናት ክፍጽም ክኽእል ኣሎ ስለዚ ናይ ሓባር ውዕሊ ዘለና ናይ ሓባር ስምምዕነት ክፍጸም ክግበር ክኽእል ኣሎ ተወካሊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ሳሙኤል ዶ ተቋሪጡ ጸንሐ መስርሕ ዳግመ ጽንበራ ክቅጽልን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉነት ክትግበርን UNDP ድጋፍ ክገብር ኢሎም Many UN agencies including UNDP are working in some of the warriors to start doing post-conflict recovery work. UNDP حاويسو بزحات نا UN ايجنسيتات ام متكبار DDRن اجر متخال سراويتن ناصر حيين اتو تقواريزو صنح مسرح DDR مقصالو دما نمفصمو على بريتوريا زحجزيوم قصالنت كيلون تمزابلتنا مربتو نكملسو دما كم UNDP فاينانسو حاجزوبن كغبريو providing the technical advisory capacity to the NRC. We are also working directly in communities to get them ready to receive these former combatants back into civilian life. ተጠቀምቲ ቀዳማይ ዙር መስርሕ ዳግመ ጽንበራ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ተጋዳሊት ፍረ ተክለ ሃይማኖትን ተጋዳላይ ገብረ ኣብ ገብረ ህይወትን እዚ ዳግመ ጽንበራ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ዝተመዛበለ ህዝብና ክሳብ ዘይተመለሰ ግና ሙሉእነት ይብሉን ኢሎም ሓዚ ይኸደለኹ ሙላ ሓጎስ ወይ ንዓለይ ዝውልቀ እኮ ተስፋለኒ ሙላ ሓጎስ ግና ይብለይ ምክንያቱ ህዝበይ ምንታይ ገዲፈ ያለኹ ኣብ ቁሪ ኣብ ቸንዳ እዩ ዘሎ ምንም ውጽኢት ዘለዎ ሳይኮነን ሓዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ክሰርሐ ዘለዎ ጎና ጎና TDR ዝተመዛበለ ህዝብና ናመረበቶም ምምላስ ዝብል ንዝተመዛበለን ዝተጸገመን ክፋል ሕብረተሰብ ምሕጋዝ ናይ ባዕልኻ ማሕበራዊ ህይወት ተስፉ ክኸውን ዝኽእል ስለዝኾነ ኣብ ኣውደ ዓመት ኩሉ ትግራዋይ ሓገዙ ከጠናኽር ኣለዎ ኢሎም በዓል ሞያ ስነልቦና ዶክተር ዮሃንስ ፍስሐ ነዚ ዝበሉ ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ብፍሉይ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት እዩ መሳርሕትና ጸገነት ግደይ ከም ዝስዕብ ኣዋዲዳትልና ኣላ ተወለድቲ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስን ከባቢኣን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ልዕሊ 200 ስድራ ስዋኣትን 45 ወድሰብ ሓደ መዕቀኒኡ ኣብዛ ዓለም እዚ ዋግኡ ለይንኪ ኩሎም ነገራት ብጊዜ በቦታ ዋግኦም ክለዋወጥ ይኽእል ለማዓንቲ ደስታ ለሃበካ ነገር ጽባሕ ደስታ ለይክበካ ይኽእል ኣብ ለኾነ ቦታ ደስታ ለሃበካ ነገር ኣብ ካልእ ቦታ ተኸተልኻ ቀሊሉ ክረአየካ ይኽእል ንሕጋዝ ግን ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ይኹን ኣብ ዘለኻዮ ሕብረተሰብ ይኹን ኣብ የትኛውም ናይ ዓለም ክፍሊ ሰብ ዘሎ ተኸይድካ ዋግኡ ይቕየር ዕድመ ልክዕ ዋግኡ ለይቕየር ነገር ተሃለወ ምሕጋዝ እዩ ሓደ ሰብ ትሕግዝ ተሎ ሲ ንሰብ ክትብል ሲ እዩ ንሰብ ንምሕጋዝ ንሰብ ምሕረት ንምምጻእስ ተደ ቀጥቂጥካ ገለመለ ህይወትካ ሲኢንካ ገለመለ ግዛዕምዛዕ ገለ ዝብል ነገርኩ ትማሃረሉ እኮ ያ ምሕጋዝ ወይ ኣትመጽ ሳያኮ ምሕጋዝ ማለት ሳያ بعقم خاسي نخلو السواتس مسوات النت مخفال حدا اقرخا كدم متهلوسي سؤال كايون دحر تخاد خوين كاس تحانت تراد انها تخل نقر ينوحي حسار مبر تاسوق زول كايا نقر تماليسانة تحانت اقرخا وانت مالالايا سلازي انا لو ما عنتي سلازي تمزاول كوس وأنا لو ما عندي منهم نجار سلازي جودلنس نهاتهم نجار أيرد أنن ويكا تعيو جل مليل كتحلفوا نجار يا خنا أنا بسرب بمسارته
ናይ ተመዛበልቲ ኩነታት ብተግባር ዝፈልጦ مساعتهم شريحة حجزت النور وتحجزت خوينهم سوي صبيهم النور تصبيتوا خوينهم زنورهم خناتات هيوت تغيروا زغلوا حدا كاوكاس تاكن قبر لنا نحر مسينا بدن بكن ردوا لنا هذه العالم حدا عوي خناتات تفتير له خم حدا نايتعنا قداي خوينو تلو تنصلو زبحالي نابت حدا قول عزولني كنغركي ابشره ود 10 عامت يخان سلازت ايلني كا كله ነገር ታይ ናፈቀ ካ كله خلق اعرختي محازوتي سلازت ታይ ማለት እዩ ተነጽሎ ስምዒት ኣሎ ማለት እዩ بسبب ተኸዩ ወላስ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ይስማዓሉ ሶ ምን ዝባል ካፍቱ ኢኮኖሚያዊ ሳዕቤኑ ንላዕሊ ወይ ከአብኡ ዘይና አስመገዲ ተስነ ልቦናዊ ሁነታቱን ተሐሲዩ زي عرفة داو النورة زي عرفة أجار النورة أن عارفا زلوا من دا أيو كحج استيلنا تحطو ملسي ويات مس نحنا إنا كنحج زوم نخيل بفهم إنا كنحج زوم نخيل بتازلات الناي بعلمويا بمويو جنزو زلو بجنزو خيركا خميل لهم دحنا ديهم إلكا نحجاز تعين سنة البناوي محوراوي مننتاوي هايمانوتاوي فايدة خمزلو قرب نايم زخخا ريمايند المقباري أو دعامة اليوم هم هذا opportunity خم عدوا لنا كنت قمرلو لنا سلازي حويت كما تتخينو قصل زلوسه ناتتقللك سرحي يغل ناتتقللك نبري يغل حانتنا تقصل مسرقيت مجدي يا حزي زاو دعامة زيا is an opportunity عوي عدلي سو لزي عدلي زي interact مجبر نقوره تولرتي كتما عداغا حموسن كبابيان بالعلى 15 مليون بر افتا كتما نزركبو سدرا سواتن قدايات قفع جونوسايدن حاجزوم حاجز تقبر لهم سدرا سوات قدايات قفع جونوسايدن بوغنم نستقبر لهم دقف امسكينوم نصصاب تادل دانيو هافتاي بحر تولرتي كتما عداغا حموسن كبابيان ابتا كتما نزركبو لعلي كل تميتي سدرا سواتن 45 قدايات قفع جونوسايدن لعلي 15 مليون بر حقيزوم دقنا نهلاو حزبومن كبر عدومن يوم مسوات كفيلوم زبلو حاجز تقبرلهم سدرا سواتن قدايات قفع جونوسايدن بوغنوم استقبرلهم دقف مسكان ابس قداي منغستون طمتاي وخسرح يقبايلهم حنا شالو مينا هيوت فطيرنا ادخي تحرد أبغى يحرد إلى يوم تمدكنا وفيرم مالتيو تمدكنا جانيو شالا دكنا هنا هارسنا هنا مالتي كلهم لها تسوي يوم مع رجيرهم كم حد روام يللاوا مالتي أنا كوميتي تتعايشهم بصدر عقداي أديت حزنن هاجر أيتدفرني لهم مسوات خور مسوات الخفالو اسكندو بسام لهم حاجة متخاجرهم ليتن قاترن تعيرهم لا اتمون بسمتهم سوات كما سغني فتو اذوم بقفع عاوز صلاه التشفشفو دقنا عطمنا نخلل ولا اكو بتناصل كنا زي كنا توديونا وذي 4 كلتن علنا ابدي متحفان نختغورنا اب حاطر غزي عسكرينا نخنجد ينالو وان نقبر دعنا واي تتطميتنا درجه زي موتو دقنا درجه زي نبعنا كذا خليك حنقنا خلي حد حوني يخاف لنا لما راح تكون حنا كلنا حد حوني يخاف لنا جنزب ياخذنا معكن مورال جن متى مورال يقرلنا منجست يكون حزب يكون كنخف اللي ولي تحجز كاب استفلالي منجستاون زي منجستاون تكالاتن قدسات وجناتن استرخبا خمس خونه زحبروا ابومبر كوميتي متخاب توت كتما عداق حمص ايتا هيل ميكائيل حشه نلعلي كل تميتي سدرا سوات نحد حدوم 7 شحبر 45 قدايات كف جنوسايد ما نحد حدوم 20 شحبر كم استوهاوم قاليصوم سدرا سو او كبينا ايكونومي محراون صقم سلازودقا ودسو تمرت مقراص سلازجمره نزي ودسو بقصادي اجر تكل كم كتما قدسات وجناتن مس كتما محدار تاساسيرنا كوميتي تتعايشو الحجز ال 501 سدرا سوات نحد حدوم 17 قرشي مريم دنقلاتن
ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስን ብሻዕብያ ግዳይ ዝኾኑ ወገናትና እውን 45 በዝሒ ለሓደ 20,000 ቅርሺ ንኩሎም ከ15 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ጌርና ብዘለዓውን እግሪ ክትኽሉ ሓደ መስርሕን መሸጥን ቦታ ክዳልየሎም መምዝራብና ዘለና ብተወሳኺ እውን ብዘላቂ ሰሪሑ ዓርሱ ክኽእለሉ ስድራ ስው ናብ ስራሕ ከኣትወልና ምስ ከተማ ምሕዳር ኮይንና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ስድራ ስውኣ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ብብርኪ ምምሕዳር ከተማ ኮሚቴ ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ መምህር ግዳይ ንጉሰ ስድራ ስውኣት ብዘላቅነት ዓርሶም ክኽእሉን እግሪ ክተኽሉን ክስራሕ ኢሎም ቶም ስውኣትና ምእንቲ ውልቆም ዘይኮንስ ንሕና ህይወትና ሕሊፍና ንሕና መስዋዕት ከፊልና ብድሕረና ዘሎ ኣሕዋትናን ወለድናን ህዝብናን ብፍላይ ድማ ታ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኩሉ ክንገብር ኣለና ኢሎም ንመስዋዕቲ ግዳያት ዝኾኑ እቲ ኮሚቴ ኣካልቲ መደው ገይሩ ወሲዱ ብፍላይ ድማ ብደገ ዘለው ድማ ሓጊዞም ስድራ ስዋኣትናን ድማ እዞም ዝተሰውኡ ደቅናን ወለድናን ኣቦታትናንስ ትክክለኛ እዮም ንዕላማኦም እዮም ተሰውዮም ኢሎም ሞራል ንክህልዎምን ትናታቶም መስዋዕትን ዕላማን ኣብ ሽጡ ክተውፅሑ እዩ ዝግብአኩም ማለት እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ መሙና ካብ ሰብ ሃፍቲ ጣብያ ዝተኣከበ ልዕሊ 800,000 ብር ንስድራ ስዋኣትን ካልኦት ዝተጸገሙ ወገናትን ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ማሕዳር ጣብያ መሙና ኣይተጣዓመ በርሀ እዚ ካብ ሰብ ሃፍቲ ነበርቲ እቲ ጣብያ ብምትሕብባር ዝተገበረ ሓገዝ ብዝተወሰነ መልክዕ ጸገም ሕብረተሰብ ከም ዝፈትሕ ብምግላጽ ዘለዎን ዘይብሉ ብምትሕልላይ በዓል ፋሲካ ከሕልፎ ይግባእ ኢሎም ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት በግድኦም ነታ ሓገዝ ብምምስጋን ኩሉ ማሕበረሰብ ድማ ኣብ ጎኒ ዝተጸገመ ሕብረተሰብ ክኸውን መልእኽቶም ኣሕሊፎም ከም ጸብጻብ ንስሓ ተስፋይ ባንክ ኣዋሽ በዓል ፋሲካ ምኽንያት ብምግባር ንምእቲ ዝተጸገሙ ወገናት ነበርቲ ከተማ ማይጨው ናይ ገንዘብን ንዋትን ሓገዝ ገይሩ እቲ ሓገዝ ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ንዝተጸገሙ ወገናት ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ ድማ ኣካየዲ ስራሕ ባንክ ኣዋሽ ጨንፈር ማይጨው ኣይተ ኪሮስ ተስፋይ ተዛሪቦም ተሓገዝትን መራሕቲ ሃይማኖትን ከተማ ማይጨው ብወገኖም ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ዝተገበረ ሓገዝ ካልኦት እውን ኣሰር ባንክ ኣዋሽ ክስዕቡ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ በዓል ትንሳኤ ንዓመታት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ንዝርከቡ ወገናትና ብምሕጋዝ ክነሕልፎ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተገለጸ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ቅዱስ ተመዛበላይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንተመዛበልቲ ስድራ ስዋኣት ደቂ ኣንስትዮ ነፍሲ ወከፍ ብር 2,000 ብር ንበዓል ትንሳኤ ኣብ ዘበርከተሉ እዩ ካብቶም ተሓገዝቲ ሓንቲ ዝኾና ካብ ጣብያ ራውያን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ዝተመዛበላ ወይዘሮ ኪዳን ሓድሽ ዝተገበረለን ሓገዝ ብምምስጋን ካልኦት ቅዱሳቱን ንተመዛበልቲ ወገናቶም ክሕግዙ ጸዊዐን ሓገዝ ግዚያዊ ጸገም ዝፈትሕ እምበር ዘላቂ መፍትሒ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ተሓገዝቲ ብቐጻልነት ከም ህዝቢ ክንነብር ዝምልከቶም ኣካላት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ናብ መረበትና ክመልሱና ይግባእ ኢሎም ነቲ ሓገዝ ተሓባበሩ ኣይተ ሰላማዊ ገብረ ሊባኖስ እቲ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ተመዛበላይ ዞባ ምዕራብ ካብ ዝገበሮ ውሱን ምንቅስቓስ 100,000 ብር ን50 ተመዛበልቲ ስድራ ስዋኣት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘከፋፈለ ገሊጾም ይብል ከሃፍቶም ገብረ ዮሃንስ ከም ጸብጸበልና በዓል ትንሳኤ ብሰላም ንምሕላፍ ዝተዋደደ ስራሕቲ ጸጥታ ይሳለጥ ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ እቲ ምምሕዳር ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዘሎ ቅድመ ምድላው ኣመልኪቱ ምስ ኣካላት ጸጥታን መድረክ ተኣካላትን መድረኽ ኣሳሊጡሎ ንጸብጻብ ተስፋይ ታደሰ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ممحدار كتما مقالة بعال تنساي بسلام نكحلف زلو قدمة مدلاو عملكيتم مس أكالات زتان كالوت مدرك أكالاتن مدرخ زته أصاليتم أب كتما مقالة زركو محاور زتها استفلاليو أجمعات تصاويرهم استفلاليو بعالات بسلام كحلفو زغل سرحتك سرحم مسرحو زخاخرو مكتل كندوا كتما مقالة آيتي إلياس كحسين حزون بعال تنساي بسلام كحلف كله محاور زتها مدلاواتو كم زوجنا جليسهم بعلنا دموع خون بعلنا سلاماو خون حدا جانا يبارع كيجاتم ناي ترافيك حدقا كيقاتم سب بسلام وصيو بسلام كاتي سرقي خالوت نغرات كيقاتمو تجميركم ونوركم صراحه تحسوا انا خير قنصللو
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኩሎም ክፍላተ ከተማ ዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምትሕባር ብፍላይ ኣብ ምቁፃር ኮንትሮባንድ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ንግድን ካልኦትን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ኣይቲ ኤልያስ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ከም ምምሕዳር ንስኻትኩም ኮይና ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት እናተሰርሑ መፅኦም እዮም ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ሓይሊ ዕማማት ተጠናኺሮም ካብ ጅምሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኮንትሮባንድ ቁፅር ትገብርዎ ኣለኹም ብፍላይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ፖሊስ ምልሻ ምስ ምምሕዳራት ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕትታት ተጀሚሩ ኣሎ እሱ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዘሊና ኣብ ነዳዲ ዝረአ ዘሎ ስርቆት ዝተሓዙ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ሕዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኮማንደር ኣብርሃ ወረደም እዚ በዓል ፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ ኣመንቲ ናብ ቤተክርስትያን እንትኸዱ ስርቂ ከየጋጥም ሓለዋን ክትትልን ከም ዝግበር ብምግላጽ ህዝቢ እውን ኣብ ጎድኒ ኣካላት ፀጥታ ብምዃን ሰላሙ ክሕሉ ፀዊዖም ኩላሕና ድሉ ገይርና ኢና ተሓይልና ምስኒና ተበዓል እዚ ድማ ልምድኔና እዮም ስለ ሓለፈ እውን ይፍለጥ ኢና ሸንዳ ባዕሪና ኢና መስቀል ባዕሪና ኢና ናይ ጮማ ባዕሪና ኢና እዚ ልምድኔና ምስኒ ኣው ንወርድ ኽመታት ምራም أو نور ترنكارات بمسفح أبز غزون ذي أولنا دلو غيرنا ينا أبز ما أولنا نجوبوت قبيل ويو ترلنا إن ننزل مسرح أبيات كريستياناتن أداعن كابي في ست تشكركات كنكيك كباري خيل يزبلو حلافي دحنت كوزر حركات ترافيك كتمام مقالة إنسبكتر هايل سلاسي تخلم أشكركرتي نحركة مبجس زغونو مخناتات بزجبات جنزيوم من قصاص كجبرو التحساسيوم كتمنا زفتنا هذا الحركة أنا نساسي كنوم سقلنا ويدما تعمدهم سجام اللعني زتيلهم كلنا ثلاثة نجاريهم فتنات الميازيما يمان مسمار لقي كم مشكر كاريم تم زفتون والحدقات زخنا أشكر كاري يمان مسمار حيز خشكر كرز الله زبي دمنا عالم الغاوون يقدم زي للزيود بتوكي يمان مسمار حيزهم كوكو عزلهم ሕብረተሰብ ኣብ በዓል ፋሲካ ካብ ስጋት ፀጥታን ጉሕለትን ነፃ ኮይኑ ክሕልፎ ኣካላት ፖሊስን ፀጥታን ተዋዲዶም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ታደለ ዳኛው ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ በዓል ፋሲካ ካብ ስጋት ፀጥታን ጉሕለትን ነፃ ኮይኑ ንክሓልፍ ዝምልከቶም ኣካላት ፀጥታን ማሕበረሰብን ተዋዲዶም ክሰርሑ ይግባእ ኢሉ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ጌታቸው ኪሮስ በዓል ፋሲካ ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዚ በዓል ካብ ስጋት ፀጥታ ነፃ ኮይኑ ንክሓልፍ ማሕበረሰብ ምጭብርባርን ምትላልን ዝስርሐሎም መንገድታት ኣቀዲሙ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓላት ከጋጥመና ዝኽእል እዚ ናይ ምትላልን ምጭብርባርን ገበናት ይፍጸሙ እዮም ናይ ዚኦም መግለጽታት ዓዳጊ ወይም ገዛእ መሲልካ ምጭብርባር ይረአዩ ከምዚ ዓይነት ንብረት ክንዕድግ ደሊና እሞ እስከ ርኤና ኢልካ ብምምራሕ ካብኡ ናብ ስርቆትን ናብ ምጭብርባርን ዝተወሉ ኩነታት የጋጥም ሸያጢ መሲልካ እውን ምጭብርባር ኣለ እዩ ዝሽየጥ ንብረት ኣለና ኢልካ አጭበርብርካ ናብ ዝኾነ ቦታ ወሲድካ ገንዘብ ምንጣልን ምጭብርባርን ምትላልን ከምዚ ዓይነት ፀገማት እውን ይረአዩ ኣለዩ ተኻሊ ቦታን መንገድን ክንሪአኩም ኢና ኢሎም ብምውሳድ ናብ ዘይኮነ ቦታ ወሲዶም ዓፊኖም ናይ ምንጠላን ሃንግን ገበናት እውን ይፍጸም እዩ ተኻሊ እንታይ ኣብ ዳኣመት ከጋጥም ዝኽእል ግዜኦም ዝሓለፎምን ንጥዕናና ተጻባዕት ዝኾኑ ኣቑሑታን ሸቐጣትን ምሻጥ እውን የጋጥም እዩ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናጋጠመና ዝመፀ እዩ ነዚ እውን ክዕድግ ከሎ ብዝግንባእ ኣረጋጊፂ ክገዝእ ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተወደበን ዘይተወደበን ጉሕለትን ትፍጸም ኣብ ማሕበረሰብና ናይ ምትሕጋዝ ፀገማት ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ሕዚ እውን ማሕበረሰብና ኣብ ምክልኻል ገበን ብንቕሓት ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገሊፆም ዝተወደበ ሓይሊ ወይም ናይ ስርቂ ጉሕለት እንተልዩ ናብ ቀረኡ ዘሎ ናይ ፖሊስ ጣብያ ብስልኪ ክድውል ኣለዎ ፃውዒት ብፅሕለይ ምንታን ብእዋን ክበፅሕ እዚ ተዘይ ኮይኑ እውን ርድኡን እንተኢሉ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ጎረቤት ክረዳዳእ ክእል ኣለዎ እዚ ገለገሊኡ ንሪኦ ዘለና ናይ ዘይምትሕግጋዝ ሓግዘኒ ኢልካ ናይ ዘይምርዳእ ምልክታት ኣለዎ እዚ ናይ ተጋሩ ባህሊ ኣይኮነን ኢቭን ሕዚ ዝረአ ዘሎ መንጢሉ ክሃድም ከሎ ሓዙለይ ክብል ከሎ ናይ ዘይምርድዳእ ኣሎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ኣይነበረን ሕዚ ግን ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ ዋላ ቀትሪ ምድሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከምኡ ዓይነት የጋጥም ኣሎ እዚ ህዝብና ናብቲ ንቡር ናይ ቀደምና ኢና ክንምለስ ዘለና
ሕብረተሰብ ተወዲቡ ከባቢኡ ውሕስካብ ምግባር ብተወሰኺ ምስ ኣካላት ፀጥታ ስጡም ርክብን ምትእስሳር ብምውጋን እዚ በዓል ብሰላም ንኽሓልፍ እውን እቶም ምክትል ኮሚሽነር መልእኽቶም ኣህሊፎም ካብ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ወፃእ ዕውት ክኸውን ስለዘይኽእል ህዝብና ከም ትልሙድ በብኸባቢኡ ነቲ ፀጥታ ሓጋዛይን ተዋሳኣይን ክኸውን ክንሕብር እንደሊ ነቲ ኩነታት ከጋጥም ከሎን ፃውዒት ፅሕለይ ንምክትታልን በብወረዱ በብጣዊ በብቀጠኑ ዝርከብ ፖሊስ ስልክ ቁፅሪ መሓዝ የድሊ ካብቶም ስጋታት ገበንን ፀጥታን ብተወሳኺ ከም በረዕ ሓውን ሓደጋ ትራፊክን ዝበሉ ጉዳያት እውን ሕብረተሰብ ብኣግባቡ ክጥንቀቖም ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ኪሮስ ፃውዒቶም ኣቕሪቦም بمخنيات بعال فاسيكا كابنا بالنزن قصاص وغنات بسنكي زي معروين محدرا ندادي قعزو ميت اغاغول كمزلو تلفزيون تግራይ ዘዘራረቦም ዝተፈላልዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከሊጾም ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ትግራይ ኣብ ዝመዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይ ምዕሩይ محدرا ነዳዲ ከስተኻኽል ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ ዮሐና ወላይ ከም ዝስዕብ ኣዋዲዳትልና ኣላ كنا بعل فاسيكا مس مخان تتحيزو بركت زبالة محبرسب بعل فاسيكا مس سدرون مخبر كابنا بن ببزح زنقاسقاسلو كنايو ابزي اب كتما مقله زركب معرفو مخاين لاج تاريخنا دما حبرتسب كما يقلقالوت مخاين يركب لا زبل دما نبرت نزاررنا قاعد صحكا قاعد صحنا حبير قاعد صحنا نابيت قاعد لخ ناب بيتسب زلو عدي تيجو ترانسبورت خمين يترخوا لكم دغلقالوت ترانسبورت تقول زبها يلن ياو تزرع زلهم تزرع زلته يو ورف هنجز عنينه ياو نقول إحنا حرس عشنا مسينا ياو لينا حجون كوزحنا ليه كوزحنا ياو صلت نجبر تزي خوي نجن ترانسبورت بالنسبة لنا قرية يلن قالت يلن نفط يلن يمزلوها نا تزرع زلأي صرت خلت ساعات آتي ناوزي من مسرح يلن أوزي ابن حجاو بوتا أنا زلنا وشت من نهاره تنبين إن أقسم معرا يكون تعرفوش بشو من تميت أو وشت حجاو بوتا سعينا نزوج عنه تيسر على مجال الترانسبورت. عندي تقعد نيركم كنا خزي؟ كان حاجة خلتها 280 ترى تعريف مالتي. شهر شلون ولا له؟ نفط أيلن بحال نفط قابل أما تيسرح له. نعروا بسلستان 8 نخيد نيرنا. حيش شو ما أنت متيلهم؟ أوشت من نهار يزبل كله بدق خاش عن كلتان شحن سلستان بالول. أوشت من نهار مش ما أنت متيلنا. من قصة زي نداري أتلي بهالقلقالات بتي مزمل كتاع كتنا غيره. قبوا غير أنتم حزبي قلقالات زو خابس ألعب دقة كوير لنا لنا زي رأي خونا جن مزمل كتاع كتنا غير نعاتم قوس روعيلو زخنا جر مفتح خونا نصبه حجس أتربي الخوت صلوا أتربي الخان نايموز أيكون أبتكبر كل اللوا ሕብረተሰብ ብተመጣጣን ዋጋ ግልጋሎት ይረኽበል ዘሎ ምኽንያት ብሰንኪ ዘይ ምዕሩይ ምሕደራ ወሃባ ግልጋሎት ነዳዲ ከም ዝኾነ ድማ ኣፍቲ ቦታ ዘረኸብና የገናሕ መኪና ኣይተ ገብረ ሚካኤል ይዛረብ ነዳጅ ልባሃል የለ ካብ ደገ ኢና ንገዝኦ ብ240 ሓደ ግዜ እውን 250 ይውልና ብ240 ሊትሮ ላጋዛና ኢና ነው ስለዚ ላዕላዋይ ኣካል ከም ዝርድእኒ ወሪዱ ይረአ ይፈትሽ ተነዳጅ ካበይ መጽዩ حاوز كوي مسئله مثلاً بر قبل ما أجر مسئله مثلاً أب معرفة مخاين لاجي أتحبار ترانسبورت أيتا أتوها جبرت أركان بوجنم تزوها بندالي في اللايد ما مسبعة تحيزو بركت زبالة توقع السلازلو إيجنسي نقدن سددن نزت حساب زجبرك قرب ندالي بزي مقربو حبرت سباب كبيت أجم كم زود قيم زردوم كم من ترانسبورت ندالي تهلي وخنا قدد نخدينا ندالي تهيبنا يوم مالتي ندالي اللي أوليها يوم جن نحنا خنا قددين نخدين بمعلتي كالكوليت تجيرا لتواتنا ندادنيا 4361 حدا توهيواتنا لا لازم النهاري مو او در عمت وعل كنت ديكو هاونا دنيرو جاي كوهاو تخينو تنأس او عمت وعل كبابي كاوزي بلت خلت عطف ثلاثه عطف تتخن تحرسب اقوا خلع على الخلال المخنات تيتا قول على تيتبله كخد الخلال المخنات يكفطر نيرو حلاف بيرو ترانسبورتن مراخبن تግራይ ኣይተታደለ መንግስቱ ቦገኖም እቲ ኣብ ቀነ በዓል ዘረአ ምጭንናቕን ምፍታሕ ቢሮ ትራንስፖርት ታሪፍ ከም ዘውፅአ ብምግላጽ ብሰንክቲ ዘይ ምዕሩይ ምሕደራ ወሃባ ግልጋሎት ነዳዲ ግን ሕዝውን ተጸገም ይጋደድ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ነዚ ተረዲኡ ፍታሕ ክገብሩን ኣይተታደለ ጸዊዖም بو مادياتات كمتن العلواقع شتاء خمس الله رجعنا لنا تمالي نعينا دهساسنا جبرنا وعينا مس إيجنس نقدر نسدد نون بقرب عنا صراحة نركب بزك علوم سرعة كتحزرنا بصورة عبد الجسية زلوا كم نحنا جمجم طرح خبر الجزمة بخنتوري كنا
ዝሽየጥ ኣብ ደገ ካብ ማድያታትና ተቀድሕ ምዃኑውን ዘመላኽት ፖሊስ ዝሓዝዎ ካብ መኪና ቀጥታና ቀድሕ ትሪኢኹም ከም መቐለ ከም መኪናስ ጀረካናት ናቀድሑ ኣብዚ ዙርያ እዚ ሰፊሕ ስራሕ ክስራሕ ከለዎ ናይ ሚድያታት ቶም ዘጭሩር ዘለው ነተን ሴክተራት ነተን ቢሮታት ተዘይ ሓጊዝናየን ቢሮ መደብ ስለ ዘውረደ ዝፍጸም ኣይኮነን ማሕበረሰባዊ ስርዓት ይፍጠር ዘለዎ ንሕና ነዳጅ ተረዲኣና 10 መርቢን ክገዝእ ይኽእል እየ ዓቕሚ ስለልስእን እምበር ተረዲኪ ነዳጅ ያው ኣብ ፅርግያ እውን ፅርግያ ኣሎ ሓደጋ ለከተማ ይኾን ዘል ኣብ ፅርግያታት ዝሽየጥ ዘሎ ነዳድታት ክቆፃፀሮ ዝግባእ ኣካል ተዘይ ተቆፃፂሩ ንሕና ከም ትራንስፖርት ከምታ ዝብለኩም ዘለኹ ራብዓይ ወርሕና ኢና ስርዓት ካብ ዝስእን ምንም ክንገብር ኣይንኽእል እንደኒና ኢና ስኺልና ስለዚ ትማድያ ስርዓት ክግበረሉ ነዳዲ ዘይብላ መኪና ዘይተሽከርከር ስለዝኾነት ንሕና ታ ማንዴትና እንታይ እያ ታሪፍ ምውፃእ ስምሪት መሃብያ እዚአን ክንገብር ኣይከኣልና ተፀጊምና ጣዕሚ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ብልዕሊ 228 ሚልዮን ብር በጀት ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ይሳለጥ ከም ዘሎ ምምሕዳር እታ ከተማ ገሊጹ እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝገለጸ ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮን ዓበይቲ ዓድን እታ ከተማ ከይዲ ህንፀት እቲ ዝሳለጥ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ንምዕዛብ ዑደት ኣብ ዝገበርሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ታደለ ዳኞ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮን ዓበይቲ ዓድን ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብታ ከተማ ይሳለጡ ኣብ ዘለው ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት መእለይ ውሕጅ ቀረብ መሰማይን ምንጻፈ ጽሩብ እምንን ዑደት ተሳሊጦም ከይዲ ህንጸት እቶም ዝሳለጡ ዘለው መሰረተ ልምዓት ጥቡቅ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ መሰረተ ልምዓት ቤት ማዘጋጃ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ሊባኖስን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይ እታ ከተማ መምህር ኣብርህት ካሕሳይን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ኦልሞስት ናብ 1 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ኣብዚ በጀት ዓመት እዚ ድሬኔጅ ክንሰርሕ ኽኢልና ኣለና ኣጠቃላይ በጀቱ ክረአ ከሎ ናይዚ 39 ሚልዮን እዩ ናይታ ላዕለወይቲ ከዓ 6.8 ሚልዮን ዝኣክል ቶታሊ 45.8 ሚልዮን ዝኣክል ኢንቨስት ተገይሩ ዝ ፕሮጀክት እዚ ይስራሕ ኣሎ ኣግባብ ኣሰራርሑኡ ከዓ ኣብ ሶሙን 3 ግዜ ሶኒ ረቡዕ ዓርቢ ክትትል ይግበረሉ እቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ ኮንትራት ታይም 4 ወርሒ ከይኣኸለ ተወዲኡ ሕብረተሰብ እውን ካብቲ ዘለው ጸገማት ዝወፀሉ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ምስ ኮንትራክተር እውን እናተረዳዳና ኣብ ምስራሕ ንርከብ ማለት እዩ እዚ ዝርግሐ መስመር እዚ ሶላር ከይሓወሰ እዩ እቲ በጀት ናብ 31 ሚልዮን ትህንፀቱ ድማ ከባቢ 80% ፍጻመ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ማይ እዚ ኣብዚ ከተማ ን12000 ህዝቢ ጥቕሚ ክህብ ተሓሳብ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ዝነበረ ተደሚሩ ሽፋን ማይና ናብ ልዕሊ 9 ሚታዊ ዘብጽሕ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ተወከልቲ ዓበይቲ ዓዲ ነበርቲ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ብወገኖም እቲ ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ንማሕበር ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቶም መሰረተ ልምዓት ንምዝዛም እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ተዛሪቦም ተናእሰል ተወሰነ ጸገም ክፈትሕ ተባሂሉ ዝመሰረተ ልምዓት እዚ ተታሒዙ ይስራሕ ኣሎ ናይ ግድን እውን ክፈትሕ እዩ ማለት እዩ ላመፀት መሰረተ ልምዓት ተባሂሉ ዝተመረፀ ሕብረተሰብ ካብኣቶም ሓደ ስለዝኾንኩ ላርእናይና ንውዕል ስለዚ ኣብዚ ልላዕለ ምትሕባር ኢለለዎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ነጋዶ ይኩን ሓረስታ ይኩን ላ ተሓባበሩና ንሕና ጎና ምሶም ኢላ ተሓባበርና ከምቱ ልርአሎ ልምዓት ያው ብዓቅምና ገንዘብና ይኩን ብጉልበትና ይኩን ቅድሚ ህዝቢ ጎና ኢላ ተሓባበርና መፅናና ድሕሪ ህዝቢ ከዓ ካብ ተሓባበር እምነት እዩ እቶም ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ብልዕሊ 228 ሚልዮን ብር በጀት ይሳለጡ ከም ዘለው ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ኣይተ ጊደ ንጉስ ነተመለስቲ ተጋደልትን ስድራ ስዋዓትን ዘካተቶም ንብርክት ዝበሉ ወገናት ብግዚያውነት ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ናይ 2017 በጀት ዓመት ከም ከተማና ዝሓዝናዮ ዝነበርና በጀት ልዕሊ 228 ሚልዮን እዩ ነይሩ ብዚ ሰፋሕቲ መሰረተ ልምዓት 20 ዝኾኑ ፕሮጀክት ንክስራሕ ተሓሳቢ ተገይሩ ካብዚኦም ቶም 16 ኣብ ተግባር ዝኣተናሎም እዮም ቶም ዝዓበየ ሽፋን ሒዞም ዘለው ናይ ድሬኔጅ ናይ ተፋሰስ ናይ ኮብልስተን ስራሕትን እዮም ተጋደልትን ስድራ ስዋዓትን ነበርቲ መናእሰይን ስራሕ ጸገም ዘለዎምን ክሰማረዩ ተገይሩ ጽገና ናይ ዳራሽ እውን ብ2.3 ሚልዮን ብትኹናት ዝዓነወ ይጽገን ኣሎ ሕብረተሰቡን ተሳቲፉ ባዕሉት ይخخ ዝኾነውን መውቀር በጀት እናውፅና ስራሕ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ጽቡቕ ምንቅስቃስ እዩ ዝተሰርሐ ስራሕ ሪኡ ሞራል ዘለዎ ማሕበረሰቡን ይፍጠርሎ ዝብሊና ንወስድ ነስራሕቲ መሰረተ ልምዓት በብእዋኑ ዝከታተልን ዝቋጻርን ኮሚቴ ተጣይሾሎ ዝበሉ ቶም ከንቲባም ጽሬትን ሰለጤንን ብዘሎ መንገዲ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ንምዝዛም ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ
መንግስት ኮሪያ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ዝተፈላለዩ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ሃገረ ሰላም ዝርከብ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ራእሲ ኣሉላ ሓገዝ ኣበርኪቱ ህይወት ሽበሺ ከም ዝስዕብ ክትቀርበልና بات حبارنت منستر تمرتي كاب منجست كوريا بحاجز ترخبا 22 كمبيوترات شوعات تابليتاتن حنت لابتوبن أبا هاجر سلام نزركب حفشاوي خالاي بركي بيت تمرتي راس علولا تواهبهم اتحاجز اوانز طلبو بمخانو زحشو وصيت نكمزغبو كم زحجزهم تمهارت بيت تمرتي يزاربهم قبل خزي من ينوري عريناس اين خلينا خازقن ببحدا خوينا ككنا عنا خوينا قال العلو صدقنا ندلي تكنولوجي تتعين كل كل نغير واي فاي ون سلاز تتخلا قال لي حشو سلن رك او يدلنا لله حفشاوي خلاي بركي بيت تمرتي راس علولا لعلي حموش تميتي كابتا شعيك 17 حد كفلي تمهارو كم زلو زحبرو رئيس ممرت بيت تمرتي دمساش كيدان مريم ممهران اب كل بزحات صقمات خوينم وصيتاويان تمهارون مفراي اب زغبرو وصعري اتحاجز لعل ترا كم زهلو يردوم زين كمبيوتر زين ممهران تمهارون اغلغلتين زوعلا حز ممهران بتكنولوجي تتقيمم ناي تمهارو وصيت بو يمسرحو ስለዚህ ክፍለ ጊዜ አምን በዝሒ ጽዕንቶና ይስራሕ ይቅንሰሎሚ ስለዚህ ኣብ ሓጽር ጊዜ ብዙሕ ነገር ስራሕ ስለሰርሑ ሙሉእ ጊዜኦም ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትማር ይውዕልዎ እዮም ነተምሃሩ ከዓ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝንድሕረብ ካልኣይ ብርኪ ተፋሪጦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይዶም ከዓ ዝሓሸ ናይ ኮምፒውተር ክእለት ክፈጥሩ ወይ ክህልዎም ምግባር ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተምሃሮት ቤት ትምህርቲ ብቴክኖሎጂ ተደጊፎም እንተ ተማሂሮምን መምሃራን እውን እዋኑ ዝጠልቦ መስርሕ ተተኸቲሎም ዝሓሸ ውፅኢት ዘይምዝገበሉ መስርሕ ኣይህሉን ዝበሉ ድማ በዓል ሞያ ICT ቤት ትምህርቲ መምህር ደስታ በርሀ እዮም ናይ ተግባር ትምህርቲ ስለዘይ ተምሃሮና ኣነ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ለኣክል ICT ተምሂርና ክንብለይ ንኽእል እዩ ስለዚ ዓብይ ፀገማት ነይሮምና ስለዚ እዚ ህዝቢ ምስ መፀ ድማ እዚ ንኣብነት እትርእይዎ ዘለኹም بستفعل بيرو تمرتي ولا ذهبنا حاجز شلمات أنا خم ICT ممر بتعمي يدسيلني مغنياتو تمهاري هزبت بتقباس لتمهرهم الحش عام فترة يخوليه تابيت تمرتي كاب كلنا أبيات تمرت زجرايز حشوت سيت تمهارو زمزجبت بمخانة بالعلي خليت ميلين برزجمت حاجز تبركت لازم ولدما نتحاجز زركبو أبيرو تمرتي تجراي بعل مويا ICT أيت أحمد حدش يوم كاب تمرت منستر مسنا كوريا منجستي سممع تغير نقول لك اللي توهيو لكلنا دما اكلنا تمرت منسترينا كم بيرو تمرت دما ن خالاي بركي الله اينا كما نجم توسينو مسرته فتوصيتيو سلازي حزي ازي غبات زي عوي نغريو بتقلال حاجز رخيونا يزلنا بقرشين تقمت لعل خلتنا تخلت مليون عبز حلف سمون بدكتور زرو قبر ليوان استداليو عبز نبرش لمات بلصات ممهران رئيس ممهر دمساش كيدان مريم تشلامي مبارم زذكاريوم نسعى زمرتنا يوم زيناتات عبز زازمنا رحس بعال سناي معلتي